Live dulu bentar. Guys, ada yang lihat HP gue gak? HP gue mana? Udah mulai live-nya. Jason lah join nih. Lagi ngapain? Jason lo masih nontonin gue. Jangan liatin gue. Itu tuh hal kerandoman gue. Malu. Gue cewek random. Cewek cantik emang random semua ya. Gila lo, diem ya Lang ya. Gue tonjok nih. Diem gak lo? Lagi ngapain itu? Itu lagi ngomong cepet. Sumpah lo masa gak ngerti sih? Enggak. Gue tonjok nih. Random banget, untung cantik lo. Enggak, gue tonjok ya. Dola, bagaimana cara makan nasi fasyang? Dola siapa? Masih live ya? Ya ampun, malu banget. Ini tuh gue lagi nanya hal random ke Dola. Karena gue tuh anaknya